Bitsay-say sa labing init nga tahuling takna sa tanang dapit sa tong kapupudaan. Balita karon. Ay buntag kini ang balita karon sa kalalaki na sikop kananukmod o sa ka senior citizen sa kaopisina sa Gorordo Avenue, Dakbayan sa Sugbo. Investigasyon ang biktima o sa ka 79 anyos nga babae at suspek o sa kalalaki nga 49 anyos taga Gorordo sa Dakbayan. Ginakop kini pinagi sa mga polis. Dahil naangol ang biktima. Atod pag gitukmod sa suspek ang biktima, mas sila maglalis. Natumba ang senior citizen ug naangol apan wa ma-say risk sa samtangan o sa inungdan ilang lalis. Sa pagkaroon ng tanggo na kini sa prisuhan sa kasong physical injuries kining maong dinakpan. I-turn over na sa kapulisan ang command center sa Mandawi City Police Office na kini screen monitoring alas pagsusi sa mga nagkadaiyang lugar sa maong Dakbayan. Makita sa Mandawi Command Center ang kuha sa CCTV camera nga instalar sa mga karsada sa mga syudad. Pagbutang sa mga syudad ug dugang monitor screens ug servers sa Bantay Mandawi Command Centers. Ikutulaw ang traffic lights ug makita ang CCTV footage. Kuwasab sa mga kamera ang mga aksidente, maghatag kasayuran sa mga investigasyon ug uban pa. Kabas ini naasap kini reference room, mini gym, uban pa aron pag-ehersisyo sa kapulisan, ubang mga kalihukan. Tugon ini nagpasalamat si Police Colonel Cirilo Acosta Jr. sa Sponsored Advisory Group Council o sa kagamanan sa Dakbayan sa Mandawi. Balita karon. May Padilla sa Dulas. Ang kapulisan sa Liloan padayon panangita sa suspek pagpatay dito babae sud sa simbahan. Ang report Super May Padilla, Super May, pasok! Super Radio. Nagpadayon ang pagpangita sa kapulisan sa Liloan Municipal Police Station sa suspect sa pagtuok o kang sa kamatayon sa usa ka babae sud sa simbahan sa Barangay Poblasyon sa lungsod sa Liloan niadtong Oktubre 24, 2025 Biyernes. Una niini ang biktima na ilhan nga si Estela Leyte Ligaray, 44 anyos, lumad nga taga Negros Occidental, apan kasamtangan nga nagpuyo sa Barangay Adela, lungsod sa Puro, isla sa Camotes. Og yang suspect mora sa bagihang bana nga una nang gipost sa kapulisan sa lungsod sa Liloan nga si Ronnie Ligaray, 40 anyos, o matud pa dunay problema sa panghuna-huna na sayran sigud sa gibot niyang ni Police Lieutenant Colonel Dindo Alaras nga nihimo na nag-backtracking sa CCTV camera ngadto sa lungsod sa Liloan o ganasubay nila ang mga giadto sa suspetsado usa sa mga CCTV footage nga nahimutang sa Barangay Yate, lungsod sa Liloan. Nakita nila ang biktima 3 kilometers ang gilayon gikan sa crime scene o nagbaktas kini sa maong lungsod. Una na nga nipatimaw sa police station ang igsuon sa biktima nga si Emeline Barok, 31 anyos, nga ang suspetsado bana sa maguwang kadunay problema sa panghuna-huna o gani nadakpan nga sa kapulisan dito sa Tuboso tungod usab sa kalapasan sa Republic Act 926 to kung kini Violence Against Women and Their Children Act. Apan nasayra nato nga gitansahan sa kini sa iyahang asawa humana kini na priso hinggan nga nakagawas. Alang sa mga dunay impormasyon may tungod sa nimutangan ni Ronnie Ligaray, ang kapulisan ni auhag sa publiko nga mo report sa pinakadulang police station o sa lungsod dilang gipaniguro nga ang kaluwasan nila o dili mahibawan kung kinsa ang naghatag og impormasyon kini aron nga madakpan ug mahatagan og hustisya ang nahitabo sa maong biktima. Kini si May Padilla sa Super Radio DYWS, dapat totoo. Ang Super Radios FR. Gabriel Bunhok sa Super Radio. Super Radio. Nagikawatan ka kontraktor, kawatan sa iyang laborer. Distak Bayas Talisay, yan ang report. Super Gabriel Bunog Supergab, pasok! Super Radio. May reklamo ang usa ka kontraktor sa iyang siniligan nga laborer human ang iyang kagamitan wa na mauli dito sa Barangay Kansuhong, Dakbayan sa Talisay kagahapon sa buntag. Ang reklamante mao si alias Mar, 27 anyos, kataga Barangay Tapon, lungsod sa Dumanhog. Samtang ang suspect mao si alias Joe, 29 anyos, ka nagpuyo sa nisgutang lugar. Sa inisyal nga investigasyon sa kapulisan nasuta nga ang reklamante ni salig sa suspect sa iyang mga tools ug materyales.
Sa mga adlaw nakadawat siya og tawag gikan sa iyang foreman nga daghan ang nawagta nga mga kagamitan. Nilahos dayon ang reklamante ngadto sa dapit sa suspect hangtod nga iyang nakit-an nga iyang duha ka mga grinder nga naa sa posisyon sa naulahi. Ang duha ka grinder ni kantidad kinig 2,400 ka pesos. Gidakop o giturnover sa reklamante ang suspect ngadto sa kapulisan sa Talisay. Gikatakda kini nga mapasaka og kaso sa iyang laborer nga gisaligan niya kaniadto. Kini si Super Gabriel Bunhok sa GMA Super Radio DYWS dapat totoo. Balita karon. Ang Super Radio Super Ballet Guam Logronyo sa Super Radio. I-update itong kawatan sa lungsod sa Mindanilla. Yan report Super John Kim, Super Guam Logronyo. Super Guam, pasok! Super Radio. Supergar, baguhalag na umanag press conference ni Attorney Police Lieutenant Colonel Maria Teresa Pagkatangay kabahin na sa sikop nining usak GC James Humawas 24 anyos kinsa una ning ni surrender kato nagkang Congressman Leonard Ahong Chan dito sa Dakbayan sa Lapu-Lapu. Unya giturnover ni diri sa kapulisan sa lungsod sa Mindanilla. So panini nga base sila ginakuha impormasyon kini si GC James doon na ni mga kontak wa motuwa nga kapulisan kaya naginusara lang kini diha nga milungkab sa usa ka panimalay sa administrator sa empleyado sa Mindanilla, no? Na administrator sa Rehabilitation Center sa lungsod, dinakuha ni kapin sa 100,000 kapisos nga cash, diyan nga gisod, tiniga maong construction worker nga si GC James Humawas. Nakuha ni ang cash ni 100,000 pesos o nag-trending ni nato gamiyaging Huwebes, no? Gumikan usab kay nakuhaan siya og footage sa CCTV camera. Sumapa ni Pagkatangay nga kabahin sa kinis karon sa ilang preparation usab sa nagsingabot usab nga Pasko gani iyang giawhag ang mga hilabtanor o mga kawatan lagalikayan diri sa lungsod sa Mindanilla kung himo mga sila og mga adawtan kinagumikan usab kay preparado kayo ang mga pulis nga musikop kanila. Sumapa nini nga base sa gihatag nga impormasyon ni GC James Humawas doon na siya ay mga kauban, no, sa ilang operasyon o yan nagtuo si Pagkatangay nga grupo gini sila nga mangigo dini sa Talisay unya kini nga maong dinakpan taga Lapu-Lapu unya moadto sa og konsolasyon. Sumapa niya nga gumikan nini nga maong insidente nagakuha na sila og mga profile sa posible nga mga kontak ini nga GC James diri sa Mindanilla. Yang gitigong karon ang kapin sa 61 ka mga administrator o kini representante sa homeowners association diri sa lungsod sa Mindanilla aron na mapahibaw sa nila kabahin sa magamudos dili nga mga kawatan nga mosaka og mga panimalay og dunay mga kauban nga maniid nga ari diri ang area ilahang igon. Matod pa niya, ilang i-briefing kini mga homeowners association aron makaibaw na sila kung unsaon nila pag-detect kini mga kawatan nga maniid sila nga tagsatag sa area. Lakip na giawhag na katong mga igsuunan diri sa lungsod sa Mindanilla nga report gilayon sa kapulisan kung na sila mamatikdan nga lain og mga lihok, no? Nga ila na yung mahimuan og aksyon. Pasalamaton siya sa atong pag-residente sa Mindanilla. Kumikan kay dali rasad kayo nga mo coordinate ngadto na sa kapulisan. Labi na atong mga barangay official, ilang mga crime volunteers kini mga tanod. Samtang si GC James sa Humawas nga miatubang sa pagsakop sa media, ang angkong na pulistahan pagyaw niya nga nangawat. Nagtrabaho siya isip construction worker niya sa may tubod. O niya, ang iyang nakuha daw mga kapin lang sa 50,000 kapisos. Ang 5,000 iyang gihatag siyang amahan nga masakiton, samtang ang 10,000 iyang gipalit og shabu diri sa Mambalin, gisuyot niya, balig 10,000 nga shabu, samtang ang sobra, napildi tanan siya nga duwa nga scatter. Sumapa na gumikan sa drugas o yung pagkaungo sa scatter o ihatag siya sa pamilya, mao nang napugos siya pag pangawat ni adtong
Huwebes. Bisan pa man ini kung pasakahan siya og kaso, nangayo gyapon siya og pasaylo ngadto na sa biktima. Gipadayag nini nga gumihuman ni trending ang iyahang video sa social media na kuyawan na siya, wa siya makasabot kung siya iyahang imuon, inungdan, nga nagpatabang siya nga ginikanan og siya kapuyo nga asa nakmayan sa Pulapo, misurrender siya ngadto na kang Congressman Junard Ahong Chan. May si Guama Logroño, kumana ko sa patrol, si Super Edgar, ano yun, ako yung kapuso, Super Guama Logroño sa GMA, di mo Super Radio, dapat ito. Ang Super Radyo. Labihan karon kakilas ug kakutas ang dagan sa panghitabo sa kalibutan. Higayon karon sa pag-unong, pag-aninaw, pagpakutaw sa kaisipan ug pagpagawa sa atong tingog, batan-on ka man o idaran. Kami mga batanon, aduna mitingog nga angay ninyong paminawon. Kamong mga batanon, wala gid mo makasabot kung unsa ning pagkatiguang. Ug kamo sa mga tiguwang, nalimot usab mo kung unsa ang pagkabatanon. DYWS Super Radio, mudalit karon sa Pugong sa Pulso. Ning lumba nga gitawag tag kinabuhi, duharay atong kapilian. Mag-uol kita kay ang mga rusas dunay tunok, o angay kitang malipay kay ang tunok dunay mga rusas. Ano karon ang pag-asoy sa lain-laing sugilanon luyo sa mga panghitabo gikan sa paglantaw sa mga batanon ug sa katiguangan. Ang problema namong mga batanon, mao nga paspas kayo ang dagan sa adlaw ug dugay kaayo matapos ang tuig uy. Para sa namo mga tiguang, paspasad kay mga tuig ug dugay kay matapos ang usa ka adlaw. Sunda kining tulumanon. Pugong sa Pulso, dinhi sa DYWS Super Radio. May buntag, may buntag, may buntag. Huwag din natapos sa gatong tulumanon. Good morning, Bibi Good Yui. morning, Daddy Ed. Itong paspasan, itong PA na ni si Baby Jones, Kevin Gallagher, gusto to ang Engineer Julius Malinaw. Sige, go. Atong paspasan ka, excited na. Paspas si Daddy Ed. Excited kay hapit na matapos ang October. At the same time, pasan na to kay excited ta kay magkalag-kalag na. Kung labaw sa tanduol na ang Pasko. Kana. Pero doon ay lain nakapa-excited sa kadaghanan kay November, murag tinuduo na gikuno ang pag-imbestigar aning mga kurakot sa gobyerno. Gani, papagarbuhon kayo ang ICI BBUE, Independent Commission for Infrastructure, nga giandam na nila prisuhan sa New Quezon City Jail adto ni tanggungon ning mga tao nga ma-indict kalabot sa multi-billion peso flood control scam. Perfect, almost perfect jail facility matod ni Justice Andres Reyes mo ni Pangulo sa ICI. 80 ka dormitoryo ang naa ning bag-ong jail wing na tagnapo ka katre nagpasabot nga maka-accommodate nig up to 800 ka tawo. Unya matag detention cell dunay 5 ka bunk beds, dunay toilet, shower, sink o dunay tubig. Although way aircon, doon na lang sila electric fan, ceiling fan. Disinti na kayo ni matod ni sa Commissioner nga si Rogelio Singson kanhi DPWH Secretary, ingon siya, ako engineer man ko para na ako disinti kayo nga facility. Na excited na mo? Paraan ni nga facility nga doon naging ko ng mapriso. Kaya mamani pa na pag saan sa atong mga otoridad karon nga mapriso gining mga tawhana. Mapriso ka mo na excited na ba ang tanan nga dunay mapriso sa di madugay gumikan sa pangurakot. Muna pangutanan na to. Pulsohin ninyo mga Kung sa puso. mga doon naging mga priso, alin doon yung mapriso, mga mayukbok lang siguro maundahan. Oo na. Nag-isulti sa atong mga kapuso, Baby Kevin. Good morning, Baby Kevin. Good morning, Baby Jones. Go ahead, go ahead. Morning Daddy Ed and Baby UV. Sige, si Chika nila, go. Atong paminawan ni. Sa speechless pa siguro na sila din ha, siguro. Ganiha ramin sila excited. Oh, excited kayo. Baby UV. Sige, go. O di naman ingog. Excited jud kay deserve jud kay na nila nga mapraise hantod sa hangtod. Thank you. Super, ipreso sa tangkal sa manok. Wa may na excited sa akong tanaw. Medyo ulos na sa muyo. Gumikan kay duduar naman himo naman ng politika no, mga political grandstanding naman lang himo dito investigation in aid of legislation pero wa mga kurakot kumana ni
makabuhi ra niya, magpasakit-sakit na yun. Sakay og wheelchair, magpakuan na yun, magpa-hospital. Kahit kayo, pero kung pobre kayo mo yung mga urako, ito gamay involved. Priso na yun. Huwag dato ka sa Pilipinas, expected na lang kadaan nga, kuan. Nadyan ang special treatment. So, para nako, kuan, why na excited na nga mga priso? Actually, wak ko siguro dili excited, no? Pero, kuan man good ka ng kining kita buwa kanang korupsyon. Balik-balik na yun, no? Kanang mut bilang nagka-presidente nga daghan kayong korupsyon na kanang start sa hearing murag magtuo ka nga nanay mo priso. Pero dagdag ni magatuig, napugatuig, wala papas ng kaso. Unya, daghan kayong mga itabog ba nga kanang murag magtuo ka nga mao na gyud ni. Pero ang atong excitement murag mapaong ra ba? Para ka na ako, yes. Hinahanglan kung ay kinahanglan mapriso. I-deserve na mapriso. Kung korap man ka, kinahanglan mo may mong accountable. Daghan ang mga politiko na ganahan mag-eskapo sa ilang responsibilidad. Thank you. Huwag mo ka to na di-ed, baby Yui. Murag na hubog. Salamat. Thank you, Baby Jones. Bato di rin ni Hubog na hubog. bato di Bihikahis, mapriso ka na sila. Mapriso. Ambot lang slangaw, nga puwag lubot. Bato di Maria Evelyn Maglasang Saralejo, nga nawa man to. Dara. Good morning, Baby Yui. Minaw siya from nang kakonsulasyon di ay. Comment yung mo din hagyod sa Facebook page. Basalo Kabusas. Naminaw sa ito, way address diri, asabi si Telma. Una naman sa talisay si Telma. O si Kwan, Annabel Gonzales, good morning, more power. Salamat nimo, Annabel. Daghan, Sophia Ibanez Alabares di ay. Di ka sa listening from other scenes from other station. I'm from Sambagdos. Salamat, Sofia. Soban nga nag-text diri. Karon taon-taon, ato padayon, alas 11. Radyo Breaking News. Gabriel Bunhok sa Super Alarma ro sa Bomb Street. Ang paminawang report, Super Gabriel Bunhok sa Bargab. Pasok! Yes, Super Edgar, usa ka bomb threat ang nahitabo dinhi sa Dakbayan, Talisay. Hinungdan nga gipapauli gyud ni ang tanang mga empleyado sa Talisay City Hall, lakip na ang nag-occupy sa mga buildings na asud sa Talisay City Hall compounds. Ang apil ni ini, Super Edgar, na yung mga bumbero, naapod ang mga sa Palace of Justice, no, ang naka-occupy ni ini nya na sa mga sports facilities ang gipapauli gyud sa kapulisan dinhi sa siyudad sa Talisay aron nga ma-clear gyud ang area, samtang padayon ang mga sakop sa EOD o ang mga K9 units nga naggasusi sa maong area. Ang nahitabo manggod, Super Edgar, nakadawat manggod ni og mensahe mismo si Talisay City Mayor Gerald Anthony Samsam Gulyas, pinaagi sa iyang Facebook page nga adunay bomb threat o bomba nga gibutang, pero wa ni mag-specify matud pang Police Lieutenant Colonel Mayla Maramag nga wa ni mag-specify og asa ning dapita gibutang bomba. Unya gumikan ining maong impormasyon nga ilang nadawat, diretso dayog tawag ang opisina ni Mayor Samsam Gulyas ngadto ni Police Lieutenant Colonel Mayla Maramag og isip mao'y procedure ilahaning gipapauli dayon, gipagawas ang mga empleyado, gipapauli na dayon nila kay bisan karong mga oras alas 9 alas 9 nila nadawat ang bomb threat. Alas 11 na pasado, Super Edgar, dito na clear sa ato ang mga kapulisan ang sa Talisay City Hall mismo gyud. Pero na-clear na nila to sa bomb threat, pero padayon gihapon sila nagsubay sa compound kina padlapad man ning Talisay City Hall, Super Edgar. So bidesisyon lang sa Maramag nga
papaulion na lang yun ang mga empleyado remaining hours sa ilang pagtrabaho, ugma na lang sila pon, og maklaro na gyud nila diya sa compound sa City Hall nga wa na gyud bomba og mahitabo man gani nga wa gyud Super Edgar, mao na pod ni ang lain nilang tahas nilang Police Lieutenant Colonel Mayla Maramag sa pagsusi kung kinsa to ang naghatag og impormasyon ngadto sa mayor og ilahan ning ipang-trace og manubag kay dako kayo ning kahasol nga nakahatag liman ka og mahog na ni og half day no sa trabaho sa City Hall ang ilahang na dilatar og ilahang na suspend niining ilahang kalaki Super Edgar. Yes, Super Edgar. Sa Facebook na dawat ni sa mayor ang hulga. Yes, sa Facebook Super Edgar, yung page sa TikTok nasa sa page ngadto sa Facebook. Di ba na Dito sa matrace Duha, pa na sa Facebook? Di ba matrace man tingali na? posible Super Edgar kinakoy mga daghan pong kaila nga bisan pag maghimo og fake nga account ilaha man ning masubay na may basin mga masubay na nila. pamahagi Super Edgar nga masubay. Anyway, tuwa na lang Gab, no? Basin madali na sa mga otoridad og at the same time siguro ang kaluwasan sa mga tao di sa Talisay karon. So ang ang Talisay City Hall lang mo ay gipapauli ang ubang mga lugar diya, ubang mga government facilities wala. Ang Talisay City Hall kunya ang naayod sa palibot yun sa compound yun sa Talisay City Hall Super Edgar kay nagbarog maning usa sa mga edipisyo diha sa Talisay City Hall kaning City Hall mismo unya ang compound ani naa man gyud ang Palace of Justice so kanang mga lugar pod mao pod na ilang gipang pagawas kay apil na nila sa pagsusi ron Super Edgar. Salamat kay Gab. Gikan rin sa Dakbayan sa Talisay kini ang balita Super Gabriel Bonhob sa DY Balita Radio dapat totoo. Oras alas 11:32. Nakulas, David Gutierrez sa Dulas. Panghuna-huna! 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 Disente kaayo. Mao kini mapasigarbuhon nga pahibaw sa chairman sa ICI, si Justice Andres Reyes, sa facility sa Quezon City Jail, din gipaabot nga pagatanggungon ang mga nahilambigit sa flood control scam o skandal. Dunay 80 ka dormitoryo, napo ka mga katri kada usa, makadawat og 800 ka mga tao. Ang matag detention cell dunay 5 kahigdaanan ug uban pa nga mga kahimanan. Og disente kaayo kini matod pud sa ICI Commissioner nga si Singson kanhi WPH Secretary. It's an almost perfect jail facility matod nila. Di ba kani maigo sa giingon nga counting the chicken before they are hatched? Nawa pa gani sila makakita sa katauhan giunsa nilang imbestigar ang gipasangin lang kurakot. Ilan ang ipasiatap ang prisuhan nga puy-an niya kuno aning mga tawhana. Unsa bagi priority sa chairman sa ICI ang pagpagarpar sa resulta nga wa gani magtagad sa awhag sa katauhan nga ipakita sa live stream ang ilang hearing? Ug niya ang ibang ipanghambog. Nga andaman gyud og prisuhan nga perpekto ug nindot ang mga dato ug sapian nga prisuhonon. Kini nga pagarpar nakapaduot pag-ayo sa unsa ang hagbayan na nato nasayran nga gimud-an sa kadaghanan sa kadako sa kalainan sa prisuhan sa dato ug pobre ning nasura. Nga sa regular nga prisuhan, ang mga priso di makatuog nga maghigda kundi magbarug murag kamayo kay way espasyo ug banig nga kahigdaan. Ug niya pa, siguro ba sila nga ang labing sad-an ang mga priso? Tanawag unsa nahitabo sa PDAP scam? Ang mga dagkong opisyal sa mga Enrile ug Bong Revilla gipangbuhian samtang kabus ug gagmayng kulitos sa mga politiko mo'y nag-antos ug nangamata nilang gani para sa ilang agawon. Di ba makapanglingo-lingo ta ug makapahiyom og hilaw nga hagbayan ring nahinanok ining ato mga opisyal nga magpalabi pagpasaya-saya ug paghambog sa pagpahinumdum kanato nga dinhi sa Pilipinas ang hustisya parang lang yun sa mga pobre exempted ang mga dato. Panghuna-huna! 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 Ala, yun to na tagal. Doon na, Baby Yui. Yes, nagkasalamat magkapuso shoutout natin si Baby Boy Mac Vargas o si Baby Jones Kevin Galagar. Baby Yui, yes, labit na Ito Baby Jones naman, Baby Julius Malinaw. Namasab, hangtong na ay puntan. Hugong sa pulso.